Avatar's Pandora adalah Pandora is tempat the terliar yang paling wildest, indah most dan paling mematikan beautiful di and galaksi. most deadly Maksud place in saya the siapa yang galaxy. tidak ingin tinggal di I sini, mean, tetapi who bagaimana wouldn't udara wanna dapat live membunuh Anda? here? Elemen apa yang dapat But membuat tubuh Anda how could the bersinar, air dan bagaimana kill you? raksasa gas dapat menghancurkan Pandora? What elements could make Jika your dan inilah body yang akan glow? terjadi. And Jika Anda tinggal how di could a Pandora. gas giant Selamat datang di destroy Pandora Yang. Pandora's surface? Terletak di sistem bintang Alpha. This is what Centauri if. dunia ini And here's diselimuti what would misteri. happen if you live Dan on aturan sinematik Pandora. yang dibuat oleh James Welcome Cameron. to Pandora. Sebagai permulaan Located Pandora in the bahkan Alpha bukan planet, Centauri itu star adalah system, bulan gas raksasa this seperti world is shrouded in Jupiter. mystery. Jika bulan yang mematikan And the ini ada cinematic dalam rules created by kehidupan James nyata, ia harus mengikuti For hukum starters, fisika, dan Pandora itu kabar isn't baik even a bagi planet. Anda karena di Pandora It's a berat moon Anda of a 20% gas giant lebih ringan just like daripada di our bumi. Jupiter. Manfaatkan If gravitasi this yang lebih lemah deadly itu, moon existed dan in real melompat life, melintasi hutan it alien would liar. have to follow the laws of Tetapi dalam physics. keadaan apapun And that's Anda good tidak news boleh for you melompat ke because dalam air on ini. Pandora, you'd Gas weigh raksasa Pandora berputar 20% di less sekitar. than you do on Earth. Disebut Polyphemus Take planet advantage masif of that ini. weaker gravity and Hanya leap sedikit across lebih the kecil dari untamed Jupiter, alien tetapi jungle. cukup But besar untuk under menghancurkan no semua kehidupan di circumstances dunia should you Anda baru ever saja jump tiba in di this water. Pandora dan Polyphemus. Terkunci The secara gas pasang giant surut sehingga Pandora hanya satu revolves sisi around bulan is ini yang called selalu menghadap Polyphemus. raksasa gasnya, This massive dan itu planet berbahaya is karena only a dapat bit smaller than menyebabkan Jupiter, pemanasan pasang but surut it's ketika big satu enough to sisi destroy mendapat tarikan all gravitasi yang life on the sedikit world you lebih just besar arrived daripada on. yang lain. Pandora and Yakin ini bisa Polyphemus membuat are gunung tidally terapung di locked, so only sepanjang one gelombang side magnet. of this moon is Polyphemus always kecuali facing its permukaan gas giant. Pandora. And Tidak akan seperti that's di film. dangerous. Pada Because kenyataannya it could itu cause akan lebih tidal mirip bulan heating Jupiter when Io one yang side juga gets a merupakan yang paling slightly dunia larger yang aktif gravitational secara pull vulkanik di than the tata other. surya, dan jika itu Sure, tidak cukup, this could Pandora create Sky floating mountains akan along the menjadi magnetic radioaktif waves of jika Polyphemus, magnetosfer except Polyphemus sama Pandora's besarnya dengan surface Pandora wouldn't be Jupiter anything like it is akan in the movie. terperangkap di dalamnya. In reality, Ia akan it would look dibombardir dengan more like partikel Jupiter's bermuatan moon darinya Io, sendiri. which also Sistem happens to be bintang, the most jika Pandora volcanically tidak memiliki active world in magnetosfernya, the solar Anda system. tidak akan memiliki penyangga And dari if that sinar wasn't yang enough, intens ini. Pandora's sky Jadi would sebaiknya be Anda memakai aplikasi radioactive. bagaimana jika Well, sort of. baju pelindung keliling, dan percayalah If the pada kami, magnetosphere Anda of pasti ingin Polyphemus memiliki was baju ini just karena as big as Jupiter's, dia bahkan jika Pandora itu bukan would be radioaktif, trapped within it. atmosfer There, masih akan it would be membunuh Anda. bombarded with charged Di Pandora particles udaranya from its sebagian own star besar system. Terdiri If dari karbon Pandora dioksida didn't dan have its xenon kedua. magnetosphere, you'd Gas have ini no dalam buffer konsentrasi from these tinggi akan intense rays, so langsung you'd mencekik better Anda. wear a what-if-approved Dan bau busuk protection itu suit. yaitu And trust hidrogen us, sulfida itu you tidak would akan want to membunuh have Anda, this suit, tetapi because even if it Anda wasn't berharap Anda mati. radioactive, the Anda atmosphere mungkin would harus hidup still di kill bawah you. tanah atau On Pandora, bahkan the mungkin di bawah air would air. be mostly made up Di of avatar carbon jalan air dioxide Anda and akan xenon. menyelam di Both bawah of these perairan gases Pandora, in tetapi high jika concentration would planet ini ada, instantly air dapat suffocate you. membunuh Oh, and Anda that karena air rotten tersebut smell? kemungkinan Yeah, besar that's hydrogen akan sulfide. sangat asam berkat It kadar, won't kill you, but karbon you wish dioksida you yang were tinggi dead. di You might have to atmosfer live underground, bisa or jadi sangat buruk maybe sehingga even akan melarutkan underwater. semua. Ya, dan In itu akan sangat Avatar, The mempengaruhi Way of the Water, rantai you'll makanan. dive under the waters of Bahkan lebih Pandora, buruk lagi, but satu celupan if di this perairan planet ini dapat existed, the membakar water kulit. could kill you. Anda harus That's memastikan because bahwa that water would likely pakaian be pelindung tahan highly air. acidic, Tetapi thanks to jika the Anda high mengatur carbon hidup Anda dioxide di laut levels in the dengan atmosphere. baik, It Anda could akan be merindukan so keindahan bad, di atas it would dissolve all permukaan sea karena life Pandora that dan has raksasa shells. gasnya adalah Polyphemus Yeah, and yang that would terkunci secara severely pasang affect surut food akan chain. selalu terlihat di langit. Even worse, one Anda dip akan in these menyaksikan waters Alpha could Centauri burn terbit your skin off. dan terbenam seperti You'd need to matahari make kita, sure that tetapi protection suit was Polyphemus tidak akan waterproof. pernah lepas dari pandangan. But if you Anda, set jika up Anda your berada di life in sisi the kanan ocean, Pandora, well, you'd miss sisi the lain bulan beauty tidak akan pernah above the mendapatkan surface. pemandangan Since yang luar Pandora biasa. and its gas Ini giant are dilengkapi dengan tidally beberapa locked, pertukaran seperti Polyphemus would Anda akan always be kesulitan visible untuk in the tertidur. sky. You would Sistem watch bintang Alpha Alpha Centauri Centauri A rise yang and berada di set Pandora just tidak as hanya our memiliki sun satu, does, bukan but dua, tetapi 3 Polyphemus putra. would never leave your Pandora sight akan if you mengorbit were di on sekitar Pandora's right side. Centauri tetapi The bintang other lain side of the Alpha. moon would never get Centauri this juga akan magnificent view. banyak This cahaya comes dengan with cara some Pandora. trade-offs, like Membakar you'd have a hard 2.300 kali time lebih falling terang dari asleep.
The bulan purnama Alpha di Centauri bumi. star system Pandora Anda is bahkan tidak akan located dapat in has menonton not just one, Netflix selama not malam two, tanpa tidur but Anda. 3 suns. Elektronik standar tidak akan Pandora bertahan would lama. orbit around Alpha Di lingkungan Centauri ini A, tidak dengan but semua another star, gangguan Alpha radiasi Centauri dan listrik B, itu. would also be Anda sending a memerlukan lot of teknologi light kelas laut Pandora's luar way. angkasa. It burns Untuk bertahan hidup di dunia ini. 2,300 times as bright Setidaknya di as the sana full akan moon cukup on hewan. Earth. And Dan you tumbuhan bagi wouldn't Anda even be untuk able to berpesta watch saja Netflix during your sleepless nights. Sarankan menjalankan tes kimia Standard untuk electronics logam wouldn't berat last dan asam long in kuat this sebelum Anda. environment. Not with Makan all that apapun. radiation and racun electrical yang tidak interference. terdeteksi dapat You'd menghancurkan. need space Ginjal dan marine-grade hati Anda. technology to survive in Dan this mungkin world. ada efek samping yang tidak At least there terduga. would be enough animals Jika and Anda makan plants terlalu for you to banyak feast makanan on. bercahaya Anda, Only I'd recommend mungkin running menjadi chemical bercahaya. tests for heavy Pandora akan metals menjadi and dunia strong spesies yang luar acids biasa. before you eat anything. Dan satwa liar yang ekstrim. Undetected toxins could Segera destroy your Anda mungkin kidneys and menjinakkan. liver. Ecron untuk And perjalanan there di might sekitar be rumah an Anda yang unexpected side aneh effect. dan mematikan. If you ate too Tapi much mungkin Anda glowing harus berpikir food, untuk you might become menetap di planet ekstrasurya yang bioluminescent. berbeda. Bagaimana jika kita Pandora memindahkan would be a setiap manusia ke world of Proxima B? incredible species and extreme wildlife. Hey, soon enough, you might be taming an ecron for the commute around your strange and lethal home. But maybe you should think about settling on a different exoplanet. What if we relocated every human to Proxima B? Well, fire up the thrusters because that's a story for another What If.